Oh. Oh. Ang tapang ano? Oh. 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 Yan mga kaibigan na welcome back sa panibago natin na video. Nandito tayo ngayon sa balcony. Ayan, balcony. Papansin nyo yung may aso dun, no? Yan si Bonnie. Ayan, tapang-tapangan yan eh. Tingnan nyo ha. Anin ko yan, lulukuhin ko. Maano to eh, kahit walang nakikita eh, nasusulsulan to eh. Bonnie. Bonnie. Shh. Bonnie. Tingnan nyo ha. Tapang ito oh. Tapang-tapangan. Oh. Tapang-tapangan oh. Oh. Wala namang nakikita doon. Abnormal. Nasusulsulan to eh. Tingnan nyo ah. May nakikita to. May nakikita bang aso? Oh. Atapang atao. Atapang aso pala.